जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल वाली क्लास के साथ तो हमने ऑलरेडी इस लेक्चर को हमने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू और कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, लेकिन अदील आप और आपकी क्लास के लिए हम इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग जान सकें और उसके बाद फिर हम इसको आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, देखें प्रोबेबिलिटी जो है इसके नाम से आप अक्सर लोग फेमिलियर होंगे क्योंकि डेली लाइफ में इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है और यूजेज है इसके प्रोबेबिलिटी का। आम नॉर्मल रूटीन में भी हम ये टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज़ करते हैं। तो सिंपल इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी मींस द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो बेसिकली हम एक लाइकलीहुड कैलकुलेट करते हैं कि एक इवेंट के अकर होने का क्या चांस है। तो इसमें हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि बारिश होने का क्या चांस है, सर्जरी के बाद पेशेंट को सरवाइव करने का क्या चांस है, और एग्जाम में पास होने का क्या चांस है, और इसी तरह से तकरीबन जो है वो जॉब में क्या चांस है कि आप जो है इसको कंटिन्यू करते रहेंगे विद दिस फर्म। तो ये एवरी टाइम या क्या चांस है कि आप जो अगर एक लाइट बल्ब घर लेके आते हैं तो क्या चांस है कि ये प्रॉपरली जो है वो वर्क करेगा। तो हर चीज जो है देखें कि दैट इज एसोसिएटेड विद द चांस और प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखें कि जो प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, 0 से कम नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। 0 का मतलब यह है देयर इज़ नो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और 1 का मतलब है देयर आर 100% चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो जैसे जैसे आप 0 से 1 के करीब होते जाते हैं तो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट जो है वो बढ़ता जाता है, और 1 जब आप कहते हैं कि यू आर 100% श्योर कि दिस इवेंट विल अकर। ये आप जो है वो जो मैंने आपको वीडियो शेयर की है वो आप देखेंगे, उसमें हमने ये थ्योरी भी पढ़ी है। उसके बाद हमने देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि कोई भी इवेंट तब अकर होता है जब एक उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है या अकर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में अक्सर औकात एक कॉइन का जिक्र आएगा जो कि हेड एंड टेल जिसमें होते हैं, और एक डाई का जो है वो इसमें अक्सर जिक्र आएगा जिसमें हम डाई अक्सर घरों में भी हम यूज करते हैं, लूडो के दाना जिसे कहते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक जो है वो आउटकम्स होते हैं। इसी तरह जो कार्ड्स हम घरों में जो खेलते हैं उनका भी जो है इस प्रोबेबिलिटी में इनके थ्रू एग्जांपल समझाई गई हैं ताकि जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उससे आउटकम आते हैं, और आउटकम क्या है कि बेसिकली ये एक जस्ट लाइक एन इवेंट कि आप कोई भी एक ट्रायल करते हैं तो उससे इवेंट अकर होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसके 2 आउटकम है, हेड और टेल। तो इनको हम इवेंट का नाम देते हैं कि हेड भी एक इवेंट हो सकता है और टेल भी एक इवेंट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम डाई टॉस करते हैं तो इसमें 6 आने का जो चांस है ये भी 6 जो है ये भी एक इवेंट है, 1 जो है वो अकर करे ये भी एक इवेंट है। तो इस तरीके से बेसिकली कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या हम ट्रायल रिपीट करते हैं तो उससे डिफरेंट आउटकम्स जो है वो आते हैं। इनकी डेफिनेशंस पूछी जाएगी आपको पेपर में, और साथ ही आपसे पूछा जाएगा
کہ رائٹ آن دا پراپرٹیز آف دا رینڈم ایکسپیریمنٹ. تو ایکسپیریمنٹ کی جو ہے رینڈم ایکسپیریمنٹ ہے اس کی پراپرٹیز آپ لکھیں. تو آپ اس کو یہ ڈیفائن بھی کریں گے اور نیچے یہ والی جو پراپرٹیز ہیں یہ بھی آپ لکھیں گے. چونکہ بکش پیپر ہے آپ دیکھ سے لکھ سکتے ہیں اور یہ اچھی بات ہوگی اگر آپ اس کو اپنے لفظوں میں ایکسپلین کر دیں تو یہ بہتر ہوگا. ادروائز یو کین رائٹ ایز اٹ از. اچھا ایک کانسیپٹ ہے سیمپل سپیس کا. پرابیبلٹی جب بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز کا پتہ ہونا چاہیے اور اس میں سے پھر پرٹیکولر جو ایونٹ ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں جس کے بارے میں آپ پرابیبلٹی یا چانس کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا نمبر جو ہے وہ پھر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی دس از دا ریشو بٹوین دا آؤٹ کم ان وچ یو آر انٹرسٹڈ آؤٹ آف دی ٹوٹل نمبر آف دی آؤٹ کمس. فار ایگزامپل سیمپل اسپیس کیا ہے کہ a complete list of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. For example ہم ایک کائن ٹاسک کرتے ہیں اور فار ایگزامپل اگر ہم ایک کائن ٹاسک کرتے ہیں اور اس کے جو سیمپل اسپیس ہے which is denoted by S is equal to head and tail. دو اس کے جو ہے وہ آؤٹ کم آئیں گے. اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں ہیڈ ٹیل. سملرلی اگر آپ دو کائن ٹاسک کریں تو یہ اس کی سیمپل سپیس ٹوٹل بنے گی جس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں یہ والا سیمپل سپیس از اکول ٹو یہ 4 اس کی سیمپل سپیس بنے گی. مثلا اگر آپ کا فرسٹ کائن ہے اور اس کے یہ آؤٹ کم ہے ہیڈ اور ٹیل, دوسرے میں بھی ہیڈ اور ٹیل, تو آپ دیکھیں کہ یہ پہلا کیا ہے, پہلے پہ بھی ہیڈ آئے گا دوسرے پہ بھی ہیڈ آئے, پہلے پہ ہیڈ دوسرے پہ ٹیل, پہلے پہ ٹیل دوسرے پہ ہیڈ, پہلے پہ ٹیل دوسرے پہ بھی ٹیل. تو ان دس وے 4 آؤٹ کمز جو ہے وہ آپ کے بنیں گے. ان کو ہم کہتے ہیں سیمپل سپیس اور اس میں 4 نمبر جو ہے وہ ڈینوٹ کر رہا ہے ٹوٹل پاسبل آؤٹ کمز which is denoted by the sample space. اب اسی طرح سے دیکھیں کہ جب ہم کائن ٹاسک کرتے ہیں تو اس میں 2 آؤٹ کم ہوتے ہیں یہ والے 2 کی پاور n. n کیا ہے, جتنے نمبر آف ٹائمز جو ہے وہ کائن ریپیٹ ہو رہا ہے, ٹاس ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم 2 دفعہ کریں گے 2 کی پاور 2 ہو جائے گی is equal to 4, تو سیمپل سپیس بنے گی 4. اگر یہ 2 کی پاور 3 ہو جائے گا تو پھر یہ بنے گی 8 پاسبل آؤٹ کمز آپ کے بنے گی. Another example which is taken, if a die is tossed, اگر ایک ڈائی جو ہے وہ تھرو کی جاتی ہے تو اس کی سیمپل سپیس بنے گی 1 2 3 4 5 6. اور اگر جو ہے وہ ہم 2 ڈائز تھرو کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ 1 سے لے کر 6 ادھر آ جائے گا, 1 سے لے کر 6 ادھر آ جائے گا, تو یہ 36 بنیں گے اس کے آل پاسبل آؤٹ کمز. کیونکہ آپ کے دیکھیں 6 جو ہے وہ ایک ڈائی میں ہوتے ہیں, اس کی پاور اگر n 2 لیں گے تو یہ 6 are 36, تو 36 یہ آل پاسبل آؤٹ کمز بنیں گے جب 2 ڈائز جو ہے وہ 2 ڈائز جو ہے تھرو کی جاتی ہیں تو 36 آل پاسبل آؤٹ کمز بنتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتا رہا ہے آپ کو 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 and so on 6 6. اچھا ایونٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ an event, any part of the sample space is called an event or a subset. For example یہ ایک ایونٹ ہے, یہ ایک ایونٹ ہے, یہ ایک ایونٹ ہے, تو any part of the sample space is called the event or the subset. یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں. ایکولی لائکلی آؤٹ کمز یہ آپ ذرا پڑھ لیجئے گا, اگر آئیں گی تو آپ اوپر سے دیکھ کے یہ لکھ سکتے ہیں.
not equally likely outcomes, mutually exclusive events, not mutually exclusive events का मतलब है disjoint events. ये लहदा होते हैं, इनमें common elements नहीं होते. Not mutually exclusive में giant events होते हैं, जिस तरह से ये दोनों overlap कर रहे होते हैं. ये इनमें मुश्तरका यानी common elements भी आते हैं. Exhaustive event की आपने definition करनी है. उसके बाद आ जाए पेज 268 के ऊपर डेफिनेशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ये है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए, के जो इवेंट ए है जितने आउटकम उसकी फेवरेबल हैं वो आएंगे, और divided by number of all possible outcomes which is noted by the capital N. तो ये small n over n, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये वाला n a और divided by n s. ये बेसिकली सैंपल स्पेस है, और ये वाला जो है जितने इसमें से फेवरेबल आउटकम आते हैं, यानी कि टोटल में से जितने फेवरेबल आउटकम है, दैट इज दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. फॉर एग्जांपल पेज नंबर 269 के ऊपर एग्जांपल नंबर 7.2 है. वन डे 20 files were presented to an income tax officer for disposal. एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसको 20 फाइलें जो दी जाती हैं. 5 फाइल्स कंटेन बोगस एंट्रीज. तो 20 में से 5 जो है वो उनकी जो है बोगस एंट्रीज है. ऑल द फाइल्स आर थॉरोली मिक्स्ड एंड देयर आर नो इंडिकेशन अबाउट बोगस फाइल्स. तो सारी फाइलें आपस में मिक्स कर दी जाती हैं और उसमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि ये वाली बोगस है. तो अब उसमें से देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन फाइल विच एंट्री इज बोगस. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप जो उसमें से फाइल पिक कर रहे हैं कि वो बोगस होगी, यानी बोगस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ये इसकी डेफिनेशन है. उसके मुताबिक आप प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स विच इज नोटेड बाय एन ए. इसमें आप देखें टोटल हमारे पास इतनी फाइल्स थी, उसमें से जो फेवरेबल आउटकम्स हैं जो बोगस को इंडिकेट करती हैं वो 5 हैं. तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20. इसका मतलब है 4 में से एक फाइल जो है वो उसकी जो है वो निकलेगी बोगस. तो ये बनेगा तकरीबन 5 डिवाइडेड बाय 20. ये इसकी प्रोबेबिलिटी है. एग्जाम्पल 7.3. तो ये तकरीबन 25% बनेगी. तो 25% चांसेस हैं कि बोगस एंट्री आएगी. 7.3. A class of 60 students has 30 first divisions. एक क्लास है 60 स्टूडेंट की जिसमें 30 फर्स्ट डिवीजन है, 20 सेकंड डिवीजन है एंड 10 जो है वो थर्ड डिवीजन. One student is selected at random. Find the probability that the selected student is a first divisioner. क्या अगर आप एक स्टूडेंट जो है वो उसमें से सिलेक्ट करें रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजनर हो, फर्स्ट और सेकंड डिवीजनर, सेकंड और द थर्ड डिवीजनर. तो ये हम चांसेस या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. तो देखें पहला पार्ट ये है कि लेट ए बी द इवेंट that the selected student is the first winner. There are 30 outcomes favorable to the event A. तो देखें टोटल सैंपल स्पेस जो हमारे पास थे वो 60 स्टूडेंट थे, जिसमें जो फर्स्ट डिवीजनर वाले हैं वो हैं 30.
تو یہ آ جائے گا 1/2, اٹ مینس 50%. تو 50% چانسز ہیں آؤٹ آف دا 60 اسٹوڈنٹ کہ جو ہے ان کی فرسٹ ڈویژن جو ہے وہ آئے گا. لیٹ بی بی دا ایونٹ دیٹ دا سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ از دا فرسٹ اور دا سیکنڈ ڈویژنر. تو کیا پرابیبلٹی ہوگی کہ جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ فرسٹ ڈویژنر ہوگا یا سیکنڈ ڈویژنر ہوگا. تو یاد رکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ اور سیکنڈ ڈویژنر والے آپ کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ فرسٹ آپ کے پاس 30 ہیں اور سیکنڈ آپ کے پاس 20. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 50 جو ہیں وہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کی فرسٹ ڈویژنر والے ہیں یا سیکنڈ والے. تو یہ جو اور آتا ہے اور کا مطلب ہے پلس کرنا ہے آپ نے. اینڈ اگر آتا ہے تو ملٹیپلائی کرنا ہے. تو یہ آپ کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ, اس کا مطلب 30 جو ہے وہ آپ کے پاس فرسٹ ہے اور 20 جو ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ ہے. تو یہ 60 میں سے 50 جو ہے یہ بن جائے گا, یہ اس کی probability آ جائے گی. Let C be the event that the selected students in the second or the third division. Second or the third division, second آپ کے پاس 20 ہیں اور third آپ کے پاس 10 ہیں. تو یہ بن جائے گا 30/60. تو اس طریقے سے you can compute the probabilities for the different events. اب آگے آ جائیں example number 7.4. A fair die is thrown. Find the probability that the face on the die is maximum prime multiple of 3 multiple of 7. تو ایک ڈائی اگر ہم ٹاس کرتے ہیں تو کیا پرابیبلٹی ہوگی کہ اس کے فیس جو ہے اس کے اوپر میکسیمم نمبر آئے گا یا پرائم نمبر آئے گا, ملٹیپل آف 3 آئے گا یا ملٹیپل آف 7 آئے گا. یہ ٹوٹل سیمپل سپیس ہے آپ کی کہ جب آپ ایک Recording in progress. ملٹیپل آف 3 کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 6, اس میں ملٹیپل آف 3 جو ہے یہ ہے ایک 3 ہے اور ایک 6 ہے. دو آؤٹ کم ہے تو یہ آ جائے گا 2/6. Let D be the event that the face is multiple of 7. اب 7 جو ہے دیکھیں اس میں سے کوئی آ ہی نہیں سکتا کیونکہ میکسیمم ہے ہی 6 ہے. تو 7 آنے کی پرابیبلٹی 0 آئے گی کہ اس میں کوئی چانسز نہیں ہے کہ 7 آئے کیونکہ میکسیمم ہے ہی 6 ہے, لہذا 7 کوئی بھی نہیں آئے. Example number 7.5. یہ امپورٹنٹ ہے, نوٹ کر لیں. اس میں سے اس طرح کا کوئی نہ کوئی کوشچن آئے گا, آپ لوگ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. 2 dice are rolled. اب 2 dice ہیں یہ رول کی جا رہی. Let A be the event that both faces are same. کیا پرابیبلٹی ہے کہ دونوں ایونٹس دونوں فیسز کے اوپر جو ہے وہ سیم نمبر آئے. B be the event that total on the 2 dice is less than 5.